ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି 29/5/2026ର ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା OSSCର ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ICDS, SFSର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଚାଲିଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁ ଲେଡ୍ ଖାସି ରିବେଲିୟନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍? ତାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିଲେ ବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଖାସି ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ଲିଡ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ ବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ୟୁଟି ରୋଟ୍ ସିଂ ଥିଲେ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣିବା ଆମେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ଏହି ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଘାଳୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ମେଘାଳୟର ଖାସି ହିଲ୍ରେ ଆମର 1829ରୁ 1832 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିବେଲିୟନ୍ଟିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିଲା। ଆଉ 1833 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁ ସିଂଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ରାସ୍ତା କାମଟିଏ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆସାମରୁ ସେଲହେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ରାସ୍ତା କାମକୁ ବା କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାସି ରିବେଲିୟନ୍ଟିଏ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 2, ରିସେଣ୍ଟଲି ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଥିଲା। ସେଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରିରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରେମୋ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରେମୋ ମାନେ ବଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାଙ୍କୁ ପିପୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ବା ବଣ୍ଡା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରେମୋ କହିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ PVTG ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ନାଇଁ କି, 75ଟି ରହିଛି। କେତୋଟି ରହିଛି? 75ଟି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ବଣ୍ଡା ଗୋଟେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଭିତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା। ବୁଝିହେଲା। ସେହିପରିକା ଦେଖିବା ନମ୍ବର 3, ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ତାମିଲ ଗ୍ରାମାର ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ତାମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ, ପାଖାପାଖି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାମିଲର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ରହିଥିଲା ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସଙ୍ଗମର 3ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼। ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ରହିଥିଲା ତାମିଲର। ତା ନାଁ ହେଉଛି ତୋଲକାପ୍ପିୟମ୍। ସେଇ ତୋଲକାପ୍ପିୟମ୍ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ତୋଲକାପ୍ପିୟାର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ର ନାଁଟିକୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାମିଲର ଟେକ୍ସଟ ରହିଥିଲା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଟୁଟୋଗାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଟ୍ଟୁ ପାଟ୍ଟୁ। ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଙ୍ଗମ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର 4 କ'ଣ କହୁଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଟପ୍ ମେଡାଲ ୱିନର ଇନ୍ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ 2026? KIBG ମାନେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍, ସେଇଥିରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିଏ ଟପ୍ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି? ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 3ଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, 2ଟି ସିଲଭର ମେଡାଲ ଏବଂ 6ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲକୁ ୱିନ୍ କରିଛି। ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ମେଡାଲ? 11ଟି ମେଡାଲକୁ ସେ ୱିନ୍ କରିଛି। ମନେ ରହିଲା। ସେମିତିକା ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ କିଏ ଥିଲା? ତାମିଲନାଡୁ। ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନରେ ମଣିପୁର। କିଏ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ସିଏ ହେଉଛି ଡିୟୁ, ଡାମନ ଡିୟୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁକରି ସେ ଡିୟୁ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଚ୍ ଗେମ୍ 2026 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ତେଣୁକରି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏମୋଇବା ଇଟ୍ସ। ଯେତେବେଳକୁ ଏମୋଇବା ଖାଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ ଫେଗୋସାଇଟୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତିକା ଏମୋଇବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ସିଉଡୋପୋଡ୍ସ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ହେଉଛି ମନେ କରାଯାଉ ଏମୋଇବାର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ସିଉଡୋପୋଡ୍ସ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ସିଉଡୋପୋଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ସେହି ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲମ୍ବେଇକି ତା ସହିତ ଏମିତିକା ଘୋଡ଼େଇକି ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ତା ଶରୀରକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ନେଇକରି ତାକୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋସାଇଟୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତିକା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ନା ରୁମିନେସନ୍ ରହିଛି। ରୁମିନେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଷ୍ଟମାକ୍ ରହିଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପିସ୍କୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତି। ରେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚୋବେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମର ରୁମିନେସନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ସେହିପରିକା ଯେଉଁମାନେ ଖୁମ୍ପି ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଭିଆନ୍ କହିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଜେସନ୍ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 37ର ଆର୍ଟିକଲ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ contained in the DPSP are dash। DPSP माने कौन पिला माने DPSP माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि हमर आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 मध्य रे रहिछि। पार्ट केतरे पिला माने 4 रे रहिछि हैला। पार्ट 4 रे DPSP रहिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 37 मध्य ता भितर रहिबो हैला। ताले 37 कोन कहूछि ना नॉन एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। एटा हमर आर्टिकल 37 रे रहिछि। बुझिला। नेक्स्ट देखिबा नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने देखंतु पूर्व शिफ्ट रे मु आलोचना करथिली कीटो प्रोटोकॉल सेहिथिरे एक्स्ट्रा फैक्ट रे मु कहिथिली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखंतु सेही प्रश्नटिए पडिछि। बुझि पाइले। तेनु करी एक्स्ट्रा फैक्ट एवं आपण मानकर जो एनालिसिस सेगुड़ा को निश्चय देखंतु। प्रत्येक शिफ्ट पूर्व जो एनालिसिस करथिली से वीडियो गुड़ा को मध्य आपण माने निश्चय देखंतु। प्लेलिस्ट रे रहिछि। बुझिला। हो यार सठिक उत्तर हो जीवो 1887 मसीहा। ताले हमर कनाडार मॉन्ट्रियल ठारे 1887 मसीहा रे 197 टी कंट्री साइन करथिले। कोथि पई ना डिप्लीट द ओजोन लेयर पई। माने ओजोन लेयर को केमितिका डिप्लेशन न हेबो नष्ट न हेबो तार रक्षा पाई से साइन करथिले। सेही प्रकार प्रोटोकॉल टी को हमर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाय। यार रिलेटेड मने रखिबे वियना कन्वेंशन ताकू मते पढी करी जिवे। बुझिला। से मध्य आपण मानकर आगामी परीक्षा पाई इंपोर्टेंट कहि रखुछि पिला माने। बुझिला। हो देखिबा नंबर 8 कोन कहूछि ना ऑन मार्च 24 2026 व्हिच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड द यूसीसी बिल। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रो प्रश्नटिए। मार्च मास 24 तारिख रे 2026 मसीहा माने एई वर्षर मार्च मासर करंट अफेयर्स पिला माने हला। को लेजिस्लेटिव असेंबली माने को विधान सभाटी रे कौन होता ना यूसीसी बिल को पास करा। यूसीसी माने कौन पिला माने यूनिफॉर्म सिविल कोड। केते नंबर आर्टिकल रही आर्टिकल 44 रे रही। क्या मध्य रही ना डीपीएसपी मध्य रही। या पूर्व मु डीपीएसपी विषय कहली। बुझीगला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टेट रे लागू करथिला ना गुजरात राज्य रे लागू करथिला जोटा कि सेकेंडतम राज्य जोटा कि हमर द्वितीयतम राज्य कहूचे। ताले प्रथम की हेतिला ना उत्तराखंड यूसीसी को लागू करिथिला केबे ना 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे लागू करिथिला। ता पूर्व मन रखिबे गोवा तार ओरिजिन रु ही से कोन थिला ना यूसीसी रहिथिला। सेटा तो अलगा टॉपिक रो गला। बुझी पाइले ना पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नंबर 9 व्हाट इज द प्राइस मनी ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ सुभद्रा योजना। ता माने सुभद्रा योजना विषय रे जो पूर्वर आरआई एग्जाम होइथिला सेहिथिरे ई प्रश्न सब रहउथिला पिला माने। तेनु कर सेहिथिरे मु डिटेल आलोचना करथिली। सुभद्रा योजना केते वर्ष रु केते वर्ष महिला माने केवल पाई परिबे। टोटल 50,000 टंका पाइबे। 5,000 लेखा प्रत्येक किस्ती रे गोटे वर्ष रे दुईटा किस्ती रे पाइबे 10,000 टंका लेखा डिटेल कहिथिली। तेनु करी हमर थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थिला बा थर्ड किस्ती रहिथिला सेटा हमर रक्षाबंधन रहिथिला माने राखी पूर्णिमा
अगस्ट मास 2025 रे पाइथिले 5000 टंका पिला माने मन रखंतु बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई सुभद्रा स्कीम निश्चय देखिकरी जिवे हला। ठीक सेमिति का देखा नंबर 10 व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द समीक्षा पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पिला माने हमरो ए प्रश्नटीए बहुत इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स प्रश्नटीए कौन कौची ना समीक्षा पोर्टल आपण मानकर आगामी शिफ्टे मध्य देखिया पई पाइबे सी पोर्टलटीए कोथि पई लॉन्च कराइछि एटा मध्य मन रखंतु ना रियल टाइम मॉनिटरिंग पई कहारो ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मन करंतु हमरो घर पाखरे केनाल हैला रास्ता हैला बा अन्यान्य जेकोसी भी पानी टांकी हैला तैयारी हवा से जो प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट रे केते अटकल रही माने तार टंका केते बजेट संक्शन होईछि किए याकू कॉन्ट्रैक्ट रे नैछंती से विषय रे एई पोर्टल रे सब किछि मेंशन हेतिबो आपण माने जाई कि देखि परिबे जोटा कि हमर स्टेट गवर्नमेंट ओडिशा लॉन्च करथिले ताले ओडिशा रो किए लॉन्च करथिले माने मुख्यमंत्री कि अछंती मोहन चरण माझी से लॉन्च करथिले बुझियाला यार ट्रैकिंग नेचर कौन रहिबो माने आपण माने कौन ट्रैक करि परिबे ना वर्क फंडेड हेतिबो कहा पाखुरु ना एसएफसी स्टेट फाइनेंस कमिशन और सेंट्रल फाइनेंस कमिशन जो मनी को ग्रांट करथिबे कॉन्ट्रैक्ट पाई बा जो कार्य पाई बा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाई सेउडा को आपण माने देखि पारि आउ ताकू ट्रैक मध्य करि परिबे को वर्ष केते टंका खर्च होईछि बा को जगह रे केते टंका खर्च होईछि एटा वन टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऊपर को हमरो प्रोजेक्ट ये फॉलो करूछि हला। नेक्स्ट देखिए पिला माने नंबर 11 वेयर इज द फेमस एंड इंडियास लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तावांग मोनास्ट्री लोकेटेड ताले तावांग मोनास्ट्री को जगह रे अवस्थित बोली आपण मानन को पचारुछि तेनु करी को राज्य पचारिथिला पिला माने तेनु करी यार उत्तर हो जो अरुणाचल प्रदेश पचारिबो जदि को नदी कूल रे ताले तावांग नदी कूल रे तावांग शहर रो तावांग डिस्ट्रिक्ट रे अरुणाचल प्रदेश रे अवस्थित मन होइला पिला माने तेनु करी मोनास्ट्री बहुत इंपोर्टेंट सेमितिका तिब्बतर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रही पूरा इंटरनेशनल लेवल रे बहुत इंपोर्टेंट ताकू मध्य मन रखिबे जो कि हमर दलाई लामा मध्य सिलेक्शन होती सेमितिका वर्तमान आम देखा कंप्यूटर सेक्शन को कंप्यूटर रे आपण मानकर पड़ीला ओपन फाइल और ओपन डॉक्यूमेंट्स रो शॉर्टकट कौन हो ना कंट्रोल ओ यहाँ पचार सेमितिका वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट है ईमेल है इंटरनेट है एगुड़ार प्रैक्टिकल बेस प्रश्न आपण मानकू कंप्यूटर रे पचारुछि तेणु से टॉपिक गुडा को निश्चय पढ़ंतु आउ जीके जो गुडा मु कहली से गुडा को निश्चय पढ़ंतु पीडीएफ पई ओरिड हेबे नहीं टेलीग्राम चैनल बारंबार कहूछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रही से टेलीग्राम चैनल आउ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवे बुझियला पिला माने आसंतु एबे देखिबा इंग्लिश सेक्शन को इंग्लिश रे आपण मानकर सिनोनिम्स पडिथिला एंटोनिम्स रो रिड्यूस रो पचारिथिला कोन हिजिवो एनलार्ज हिजिवो रिड्यूस माने कमैबा एनलार्ज माने बढ़ैबा बुझियला सेमितिका सिंगल वर्ड रो प्रश्न पिला माने पचारिथिला पैसेज गोटे आसला पिला माने 5टी प्रश्न तेणुक प्रत्येक शिफ्ट ट्रांसलेसन पैसेज ए कमन रोची पिला माने पीक्यूआरएस ए शिफ्ट मध्य आसीथिला इडियम्स गोटे आसीथिला वन्स बिटेन ट्वाइस साइ यार माने हिजिवो एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस क्वेश्चन मन रहा तेणुक वन्स बिटेन ट्वाइस साइ आपण मानक पई इंपोर्टेंट हिजिवो तेणुक इडियम फ्रेज है सिंगल वर्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स एगुड़ा निश्चय पढ़ी जिवे ठीक सेमितिका आमे वर्तमान देखिबा ओडिया सेक्शन को ओडिया रे आपण मानकर रूढ़ी आसतिला डेंगा मुंडरे ठेंगा कोन हिजिवो मुरबी ऊपर विपद माने जे लोक आगरे थिवो ता आगरे अधिका विपद पड़िवो हैला अव्यय आसुची अनुवाद प्रत्येक शिफ्ट रे 2टी आसुची मु आगुरु कहली पिला माने अनुच्छेद 5टी प्रश्न आसीतिला फिल इन द ब्लैंक्स रो मध्ये प्रश्न ओडिया रो आसीछि तेणु ताकू निश्चय पढ़िकरी जिवे हैला सेमितिका रीजनिंग रो कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन सीरीज रो आसुची सिलोगिज्म रो आसुची तेणुक से टॉपिक गुडा को निश्चय पिला माने पढ़िकरी एग्जाम को जिवे देन आम देखिए मैथमेटिक्स सेक्शन को मैथमेटिक्स रो सर्कल आसुची बॉट एंड स्ट्रीम परसेंटेज सीआईएसआई रो प्रत्येक शिफ्ट गोटे गोटे आसुची डिस्काउंट रो सिंप्लिफिकेशन रो एवं प्रॉफिट लॉस रो प्रश्न सब आसुची तेणुक यही सब टॉपिक को निश्चय पढ़ंतु आउ एग्जाम हॉल को जातु एक्स्ट्रा फैक्ट एवं एनालिसिस को निश्चय देखंतु प्रत्येक दिन देखापी हेले चैनल टी को निश्चय पिला माने सब्सक्राइब करेंगे ता सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेवे कहीं जमीती वीडियो छाड़ी सेमिति आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टी चली जीवो बुझीगला तेणुक मेमोरेबल बेस क्वेश्चन आपण मानकू केमिति लागुची निश्चय मतामत जणाइबे वीडियो को लाइक करेंगे धन्यवाद।